Let's go. A day in my life as a grade 9 student. Public edition. Yun na yun guys, bye-bye! Guys, hi guys! Hi! This is my vlog! A day in our life. Meron ako! Magpapatay! Ang init! Biyong tulip. Tulip? Bobo! Laypay din. Bobo! Nabubulot! Hi guys! Papasok na kami. Update. Oo, di ba? Wala ka kasing ma-update. So, babalik kami. Bye-bye. Aray! Oh, di ba? Hindi nyo ako kita, no? Kasi di nyo ako kita. Okay. Hi, guys. Hey! Hello, guys. Hello. So, matawitan niya kami lang. Rashmira lang. Update. So, akyat kami, guys. Update. Asa na si Rihanna? Ayan, naakit na kami. What's up mga beshi ko? So ngayon nandito kami guys. Sabihin mo yung room natin para So, room po nila, ay room po namin, 303, third floor. BF building. Okay, puntahin nyo na ako. So guys, ito po si Trisha. Uy, dyan ako! So ngayon guys, ay, andito na po kami sa room update. naka-free yan. Oo. Ayun po si Conchitador. Ano? Wala. Live update, inom ako sting. Guys, babay na ayoko na. Malulubat. Hi guys, update. Maasim na po kami. So, papakita ko sa inyo guys yung mga kaibigan. So, ayan po sila. Say hi! Say hi! What's your name? Wala pa nga. My name is... Say hi to my vlog. Hi guys! Hi! Natutulala. A day in a life as a grade 9 student. Public edition. Ulitin nyo naman. Wala pa rin pa. Okay. Take two. Sinabi ko pa. Sumama ka! A day in our life.